हेलो फ्रेंड्स आम सहित अच्छा शुभश्री दास मैडम मैडम नमस्कार। नमस्कार। स्वागत करुच्ची एक्सप्लोरिंग गोल्स को आउ थैंक यू। आमर आज जो डिस्कशन अच्छी सेटा हला आपणकर जेहेतु एबे 10th रिजल्ट आसिला आउ तार जो प्रभाव टा आपण पकई पारिछन पिलांकर जो रेस्पॉन्स थिला 10th रो रिजल्ट जेमती करिथिले आपणकर स्कूल रे आ आपण जेमती रिप्लाई देइथिले विभिन्न सोशल मीडिया को सेटा रियली गोटे इंस्पिरेशन थिला। तो आम स्टार्ट करबा थैंक यू। सेठू किंतु प्रथमे आपण निजर परिचय दियंतु। ମୁଁ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆଜ୍ ହେଡମାଷ୍ଟର। ओके। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନେ ଓଏଏସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଓପିଏସସି ପିଜିଟି ଓପିଏସସି ଥ୍ରୁରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଏସଟିଏନଡିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି। अच्छा तो आपण टीचर हिसाब रे भी काम करिसंती पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाब रे ଆଜ୍ଞା। काम करिसंती आउ एबे ओडिशा एजुकेशन सर्विस रे हेडमास्टर हिसाब रे जॉइन करिसंती। आपण केमती आपणकर व्यू रे कोन डिफरेंस थिला से पीजीटी पोस्ट रे आपण थिले बोली कहले एवं वर्तमान हेडमास्टर को आसीचंती एठी डिफरेंशिएट केमती करिवे दीटा जकर रोल। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ୟୁନାଇଟେଡ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି। 6-7 ମାସ ପାଇଁ ବି ଥିଲି ସେଇଠି। ତାପରେ ଓପିଏସସି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପିଜିଟି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସିବିଏସଇ ସ୍କୁଲର କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସ ହିସାବରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ହେଡମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଓଭର ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲାସ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ସେଠି ବି ମୁଁ ଇଏ କରିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଓରଲି ମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ବି ମୁଁ କାମ କରିଛି ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସ ହିସାବରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏଜୁକେଟର ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜ ଏ ହୋଲ ମୋର ସବୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କର गवर्नमेंट स्कूल रो एक्सपीरियंस अछि गवर्नमेंट स्कूल रो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रो एक्सपीरियंस अछि प्राइवेट स्कूल रो एक्सपीरियंस अछि। आपनको ଆଜ୍ଞା। मोर क्वेश्चन हला आपण केमिति गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल भितर डिफरेंशिएट करूछंती वर्तमान टाइम रे व्हाट आर द डिफरेंट resources available for the students in private schools and how it is different from government school। आ गोटे छुआ वर्तमान टाइम रे जदि गवर्नमेंट स्कूल रे पढुची से किछि लॉस करूची लॉस होउची कि तारो टू compete with the other students। ଆଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ କହିବି ମୋ ଭ୍ୟୁ, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ୟୁନାଇଟେଡ ଡିଏଭି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଆମକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2018ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ 5T କନସେପ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ତ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ 2008 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସେତେ ସବୁ କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ହେଡମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ମୋରି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜଡ। ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ବି ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସଅପ୍ ପୁରା ଆଇ କାର୍ଡ ଠୁ ନେଇକି ଡ୍ରେସଅପ୍ ଠୁ ନେଇକି ମାନେ ପ୍ରପରଲି ମାନେ ମତେ ଫିଲ୍ ହିଁ ହଉନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ପଢଉଛି ବୋଲି, କାରଣ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ମତେ ଲାଗୁନି ଥିବ। राइट କାହିଁକି अच्छा। ନା हाँ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରୁଥିଲା। एक्जाक्टली तो एबे जदि आमे देखिबा आपण कहले आपण गवर्नमेंट स्कूल रो पास करिसंती मु भी गवर्नमेंट स्कूल रे ही पढिची मोर पूरा कैरियर गवर्नमेंट रू। तेणु जदि देखिबा जे गवर्नमेंट स्कूल रू जदि आपण आसिक एठी पहुंची पारिसंती तो एक्सपेक्ट करिबा कि वर्तमान टाइम रे भी रिवोल्यूशन आसीची
चेंजेस आसी गवर्नमेंट स्कूल रे वर्तमान जदि पेरेंट्स माने गवर्नमेंट स्कूल को पठेबे छुआ ताहले दे कैन एक्सपेक्ट द सेम कि तांकर पिला गोटे कंपीट करि परिबो सेंट्रल लेवल रो यूपीएससी एग्जाम कि आईएएस हवा को चाहूची से लेवल पर्यंत पहुंच निहाती परिबो। निहाती देखंतु जत्ते बळे हम पाखे रिसोर्सेस गवर्नमेंट रो नथिला सेई टाइम रे मैक्सिमम आईएएस ओएस होंतु किंबा अलगा मेडिकल लाइन रे होंतु इंजीनियरिंग आईआईटीज वगैरह रे होंतु कि अलगा अलगा बड़ बड़ पोजीशन जदि हमें देखिबा सेई गवर्नमेंट स्कूल रे पिला माने जाउथिले ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋରି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯିଏ କି ଓପିଏସ୍ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇପିଏସ୍ ସେ ଆମରି ସ୍କୁଲରୁ ପଢିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ନ ଥାଇକିରି ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛେ ତ ଏବେ ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ବଢିବା ସହିତ ଆମକୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମିଳିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ କଣ ମିନିମମ୍ 2-3 ପାଦ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିଛେ କମ୍ପିଟିସନ ଲେଭେଲରେ ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ପଢିଲେ ଜଣେ ପଛେଇ ଯିବ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ପଢିଲେ ଯେ ସେ ଆଗେଇ ଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଗୋଟେ ରହିଛି बट ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା बट स्टिल गोटे क्रेज अच्छी प्राइवेट स्कूल रो ता ऊपर कोन कहबे। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେମିତି କି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ମାନେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତଥାପି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଅଛି ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକରି ଆମେ ସେ ତାଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକି ପଢିବୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଯେ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେଟା କିଛି କହିପାରିବାନି। ओके ठीक अच्छे आपण तो एक्सपीरियंस कहले एटा आपण जो स्कूल रे पढ़ी दैट इज सिचुएटेड लोकेटेड इन भुवनेश्वर ताकू छाड़ी दिंतु बर्तमान जदि रूराल एरिया रे आमे देखिबा गोटे कोरापुट मालकानगिरी रे किंबा मयूरभंज रे आपण थिले सेमती कंधमाल रे एई एरिया रे मध्य गवर्नमेंट स्कूल रे पढ़ी की गोटे छुआ सेम वे रे ब्लूम करि परिबो माने निजे निजर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करि परिबो। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଲିମିଟେଡ ନାହିଁ ଯେ ଓନ୍ଲି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ରେ ଲିମିଟେଡ ନାହିଁ ଆମେ 5T ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ମାନେ ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଭଳିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ଲେସ ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁ ନେଇକି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ପଛେଇ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ କହିବି ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ ପିପଲ ଟିଚର ରେସିଓର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟା ଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ କମି ଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିଚର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3-4ଟା ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଏଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବିଏଡ राइट କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ ପୁଣି ଓଟିଇଟି ଓଏସଟିଟି ଦେବେ ପୁଣି ରେଗୁଲାର ଟିଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନୋ ଡାଉଟ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡାଉଟ କରିବାନି କାରଣ ଏତେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ओके थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन मोर वर्तमान एजुकेशन गोटे रेस टाइप रो हे जाइछि पेरेंट्स मानको भितरे स्टूडेंट्स मानको भितर तो जहाँ कंपटीशन अच्छी अच्छी बट पेरेंट्स मानको भितर भी मो छुआ एमती करिवो मो छुआ एमती करिवो ए जगह रे पहुंचो बोली गोटे रेस चली एजुकेशन को लेके यार प्रोज एंड कॉन्स विषय कोन कहबे। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଅଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆୱେର ରହିବା ମାନେ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆୱେର ହଉନାହାନ୍ତି ସେଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ କାହିଁକିନା ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆୱେର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା କଣ କଲା କଣ ନ କଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବି ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହୁଏ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛି କାହିଁକି ଆଜି ପାଠ ପଢା ସରିଲା କାହିଁକି କାଲି ଖାତା ଦେଖା ହେଇନି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଲେଭେଲକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ ଆୱେର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଇଏ ରହିବ କି ହଁ ସେମାନେ ଆୱେର ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୋଝ ଦେଇଦବାନି କି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଦବାନି ଯେ ପିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ବର୍ଡନାଇଜ ଫିଲ୍ କରିବ राइट ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡନ ହେଇଯିବ ପିଲା ସେ ଖୁସିରେ ପଢି ପାରିବନି ମାନେ ବର୍ଡନରେ एक्सपेक्टेशन ପଢିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିବା ଉଚିତ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଏଜ ର ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆମେ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ପଢିଛେ ଆମେ ବେଟର ଜାଣିପାରିବା
गार्डियन मान भी किसी हिसाब से हिसाब रे टिके ये करिया पे पड़िबो माने जिस जानिया को बुझिया पे पड़िबो जे पिला को मैं एमती फोर्स करी करी गोटे पिलार सपोज गणित होउनी आमे ताको फोर्स करी बाडे काहे होउनी आमे काहे उनटे बुझुने आमे टीचर पाखु ताको जोड़े जगह तीनटा ट्यूशन लगे देले आमे रूट कॉज जानिया दरकार ना पिलार काहे के एग्जैक्टली होउनी को जगह प्रॉब्लम टा रहउची सेटा न जानले आमे केमते सॉल्व करबा तो आमे प्रेशराइज करबानी पिला को कौन से हिसाब रे प्रेशराइज न करके इंटरेस्ट जनरेट करबा टा आज्ञा होची आज्ञा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आज्ञा ओके क्वालिटी स्टूडेंट आपण प्रोड्यूस कले गोटे वर्ष जॉइन करिसंती गोटे वर्ष प्रथम बैच पिला आपनकर बाहरले A1 A2 रो वर्षा हे गला आपनकर स्कूल रे कोन स्ट्रेटजी करितिले टीचर्स माने भी ए वीडियो देखुचंती तो तांको कोन कहया को चाहिबे जे कोन कले हम पिलांको भितरे जहां भी क्वालिटीज इनहेरेंट अछि हिडन अछि दैट कैन कम आउट। हाँ निश्चिंत मु कहि एक्चुअली हमर एप्रिल रे स्टार्ट हे जाय सेशन किंतु मु जॉइन करथिली जुलाई मिड रे जॉइन करथिली तो ऑलमोस्ट मो पाखरो 3-4 मास कमी जाइतिला स्ट्रेटजी बनेबारे जॉइन करिवारे पुनी किछि दिन मते लागि गला टिके जानिबा विषय जानिबा पे टिके टाइम लागि गला तो मु कहबे हमर स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट अगस्त लास्ट आडिके हम स्टार्ट करिथिलु माने 6-7 मास रो स्ट्रेटजी नेकरी हम चलिथिलु जे अगस्त रु नेकरी हम केमिति जनवरी भितरे आमे जहा बनै परिबा स्ट्रेटजी कारण आउ हातरे टाइम भी हमर नथिला तो एते कम टाइम रे मते हमर स्कूल रे भी कहया पे चाहिबी 1200 अराउंड पिल्लारू 600 केवल 9th और 10th माने टोटल स्ट्रेंथ रो 50% होचन 9th एंड 10th तो ऑलमोस्ट 288 माने ऑलमोस्ट 300 पाखा पाखी पिल्ला हमर ओनली 10th क्लास रे परीक्षा दउथिले राइट ता भितरे आमे समस्त को टच करी पहुंचीबा गोटे चैलेंज थिला निहादी भाबरे तेनु आमे समस्त को एमती मु जेतल जाईथिली माने सेक्शन देखली 6टा सेक्शन अछि ता भितरे गोटे एमती ग्रुपिज्म टाइप रे पिलांग भितरे हे जाइतिला माने जोटा की माने नेगेटिव वे रे थिला माने पिलांगर पढ़ार इंटरेस्ट नथिला सांगो सांगो एकरी ग्रुपिज्म एकरी समने रहुतिले मु ए सेक्शन रे मो सांगो छि मु सेई सेक्शन रे बसिबे ए टाइप रो थिला मु गला परे मु गोटे एग्जाम करिथिली जे पिलांको स्टैंडर्ड जानिबा पई कारण मु तो जानि एटा केते दूर सत्य किंतु मु निजे भी केबे YouTube रे सर्च करिनी किंतु मु जहा सुनिबा को पाइ जे एग्जाम पूर्वरु क्वेश्चन सब बुलु थे आंसर गोडा सब बुलु थे तेणु एटा जदी हबो पिला तो आमे तार एक्चुअली स्टैंडर्ड टा हम जानि परिबानी तेणु मु निजे हमर माने वेल हमर तो अच्छे समस्त बहुत पुराना पुराना स्टाफ अछंदी तांकू नेकी हमर गोटे क्वेश्चन पैटर्न बनैथिलु आ सेही क्वेश्चन को बेस करके हम गोटे एग्जाम करथिलु सेही एग्जाम रे हम एक्चुअली पिलर स्टैंडर्ड टा कोन हम जानि परथिलु ताकू बेस करके हमें A1 A2 केमिति हमर पिला बेसी बढ़िबे तो सेही हिसाब रे हम सेही टोटल मार्क ऊपर देखि के हम ताको डिवाइड करके सेक्शन रे डिवाइड करथिलु A1 A2 पे गोटे सेक्शन करथिलु आउ पूरा जो माने वीक अछंती पास करि परिबेनी तांको पई मध्ये गोटे सेक्शन करा जायतिला तो आमर एते पिलांक भितर आमे गोटे कारण एवरेज पिला टिके अधिक थांती से माने तांकर क्वालिटी चेंज हबो माने पाठ पढा आउ टिके बेटर करिवे से माने फेल भी हेबेनी आ उत्तर तांको आमे टिके फोकस करले से माने आगे जे पारिबे किन जदी हमकु रिजल्ट रे माने 100% रिजल्ट भी करिवार अछि A1 A2 मध्ये नबार अछि तो पिला बर्तमान हमर लिमिटेड हे गेला हमकु ए पिला को बेसी फोकस दबार अछि जो माने थिले हमर पूरा वीकर सेक्शन थिले तांको पय हमर स्ट्रेटजी थिला से माने केमते पास करिवे तांको जदी हमें माने पूरा मूलरू कोर्स सारी करी पढेबा सी अधे दिन स्कूल आसीबेनी होमवर्क जदी बेसी दबा से स्कूल आसीबेनी से टाइप रो पिला थिले कारण मोस्टली समस्ते होचंदी डेली यूज वर्कर मानको पिला सेठी थिले तो तांको हमें केमिति इंटरेस्ट बिल्ड अप करिके स्कूल रखि परिबा स्कूल रो माने जो पाठ पढा सेठी हमें तांको होमवर्क दबा पे चेष्टा करनथिले केमिति हमें सेही जगह रे से अल्प किछि हो जोटा कि माने बोर्ड रे क्वेश्चन ए टाइप रो सर्टेन पैटर्न आसी पारे ताको बेस करके प्रैक्टिस करौथिले ओनली प्रैक्टिस एटा एमिति हुए तो सेटा को कर आउ 4-5टा क्वेश्चन से टाइप रो कर तो प्रैक्टिस करी करी से माने वन टाइप ऑफ किछि बेनिफिटेड हेइ चंदी कारण नहले हमर 100% रिजल्ट हेइ पर न थांदा द्वितीय तो A1 पिलांको पई आमे माने टाइम टू टाइम आमे तांको पई गोटे मझरी मझरी एग्जाम करूथुलु जे आमे एतिके पढा हे गला माने गोटे सरप्राइज टेस्ट टाइप रो हमर जो सैटरडे रुहे हमर जो हाउस सिस्टम रे रुहे मु जानि ने एटा टिके हार्ड हे जाय पारे पिला माने सुनिबा पई किंतु सेही पिला को हमें हाउस एक्टिविटी रे एते पार्टिसिपेट करिया को दो नथलो कारण 10th हे गलानी आउ 4-6 मास हम पाके टाइम थिला
ତେଣୁ 9th ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ ନଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ସଟରଡେରେ ଯୋଉଦିନ ହାଉସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ସେଇଦିନ କରୁ, କାରଣ ସେଦିନ ଅଲଗା କିଛି ପାଠ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ ନାହିଁ, ଆମର କ୍ଲାସ ମାନେ ମିସ୍ ହବାରେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଆମେ ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା 6ଟା ସବଜେକ୍ଟରୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ କରିକି ଆଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତ ପିଲା ବି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଢିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା, ଯେମିତି କି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଏ 60% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ମାନେ ମିଡିୟମ ରୁହେ, 20% ଅତି ଇଜି ଥାଏ, 20% ବହୁତଲି ହାଇଲି ଟିକେ ଆନାଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। ସେଟାକୁ ଯିଏ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ସିଏ ହିଁ A1 କୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇପାରିବା ସେଇଟା ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା। ମାନେ ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ପୁରା କ୍ରେଡିଟ ଦେବି ମୋ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ଖାତା ଦେଖିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ରୋଲ ଥିଲା। ସୋ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ୟୁ ହାଭ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କୁ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ସ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଲିକ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା, ୟୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ टीचर मेड टेस्ट जोटा कि पर्टिकुलारली आपण भितर ही सीमित रहिला, लीक हबार कौन चान्स नहीं, ठीक भाव में आसेस कर पारे छुआ को, आउ से हिसाब रे आपण रीमेडीज भी देइछंती जो माने लोअर ग्रेड अचीव करिवार संभावना थिला। तेणु आपण जो स्ट्रेटजी कहले प्राय प्राय मु भी ब्लॉक रे सेही स्ट्रेटजी मते खुशी लागिला सुने कि जे मोर भी सेमती करथिली। मो राइजर ग्रुप गोटे जो माने एवरेज रे रहउछंती ता तळे रहिले जो माने फोकस ग्रुप आउ जो माने अचीवर्स से माने अचीवर्स ग्रुप, एमती तीनटा ग्रुप करके हमें तांको स्पेशली फोकस करिबा, सेटा गोटे बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी आपण कहले। नेक्स्ट क्वेश्चन मोर, आपण कहले एक्सपीरियंस टीचर माने थिले तो बहुत सपोर्ट कले, बहुत बढ़िया हे गला हमरो। नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस काहा को बेसी इंपोर्टेंस देबे? निहाती नॉलेज तो निहाती दरकार, नॉलेज बिना तो कुछ करि हबनी, बट एक्सपीरियंस मैटर्स एक्चुअली, कारण एक्सपीरियंस रहिले आपण कोठी भूलटा करचंते आपण जानि परिबे। राइट, आपण सेटा को तो डिफरेंशिएट सहजरे कर देले। एबे इंटरेस्ट वर्सेस एक्सपीरियंस रे डिफरेंशिएट करंतु कोटा बेसी इंपोर्टेंट? निहाती इंटरेस्ट, आपण पाखे एक्सपीरियंस अच्छी किंतु इंटरेस्ट नाही, से एक्सपीरियंस रो किछि वैल्यू रहिबोनी, आपण ताको कोड यूज करि परिबेनी जे पर्यंत आपण इंटरेस्ट नाही। नहीं मु आपको एटा कहବାକୁ चाहेबे एक्सपीरियंस टीचर माने नाही कि खाली जे माने पूरा चुट्टी धळा हे पूरा हमर सेमिति टीचर नो, माने थिले माने 2008-9 मसिया रे टीचर माने भी अछन जे रिक्रूट हेतिले, एबे रिसेंट रो टीचर माने भी अछंती, आ ओल्ड टीचर्स माने भी अछंते। समस्तंकर माने आपनकर इंटरेस्ट, नॉलेज आ एक्सपीरियंस तीन रकर कॉम्बिनेशन रे हमर स्ट्रेटजी बना हेतिला एक्चुअली। एग्जैक्टली थैंक यू। आउ मते लागे एटा जे एक्सपीरियंस जो हमें कहूचे एक्सपीरियंस टीचर बोली, सेठी तांकर एक्सपीरियंस ता को टाइप रो एक्सपीरियंस, दैट इज ए गुड एक्सपीरियंस और नेगेटिव वे रो एक्सपीरियंस, सेटा भी मैटर करे। तांकर एक्सपीरियंस ता से माने केते इन ए राइट वे माने ऑक्युपाई करिसंती बा अचीव करिसंती सेटा। ओके, नेक्स्ट को जीबी मु हमरो आपण तो स्कूल रो स्ट्रेटजी पूरा मते कहिले, आपण टीचर कर रोल केमती हवा दरकार, एथरो आपनकर निज स्कूल रो एक्सपीरियंस रो सब टीचर्स माने भी जानि परिबे, पेरेंट्स मानकर रोल्स विषय भी हमें डिस्कस कले। स्टूडेंट रो रोल कोन, हमें मेन जिंस को फोकस करने वर्तमान पर्यंत स्टूडेंट केमती प्रिपेयर करबा कथा, जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो किंबा 10th बोर्ड हो किंबा 12th बोर्ड हो। निहाती हमरो प्राइमरी फोकस तो स्टूडेंट ही, कारण आमे जत्ते भी चेष्टा करले भी जहाँ पाई हमें चेष्टा कर सीए ही इंटरेस्टेड रहिबोनी कि तार परिश्रम करिबोनी, ताले हमरा फ्रूटफुल किछि भी हबोनी। तो प्रथम प्रायोरिटी होची स्टूडेंट, तार केमती से एफर्ट दउची, सेटा प्रथम प्रायोरिटी। स्टूडेंट जदि देखंतु हमर माने जेतले हमें ग्रोन अप हे जाउचे, एबे हमें ओएस एग्जाम दउथिले हमको मोटिवेट करबा कि दरकार पड़ नथिला, हम वी वर सेल्फ मोटिवेटेड, कारण हमको एटा पाइबार अछि, हमको के पछाडो कहू नथिले। किंतु जदि आपण गोटे माने डिपेंड करू जे आपण जदि छोट पिला 10th और 12th बोर्ड रे एग्जाम रे पिलांक कथा कहिबे, तांको सेल्फ मोटिवेशन सहित तांको गोटे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दरकार। जे पर्यंत तांको आपण बाहर, कारण सेमानकर लिमिटेड माने लिमिटेड स्फीयर भीतर से माने ग्रोन अप हेचंदी, दुनिया देखि नांती, कोन आगु को फ्यूचर के जे जानि नांती, तांको हमको टिके
ମାନେ ମୋଟିଭେସନ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା କଲେ ଏୟା ହବ, ସେଇଟା କଲେ ସେୟା ହବ। ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଏୟା ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ତୁ ଏୟା କଲେ ତତେ ଏୟା ହେଇ ପାରିବ, ତତେ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ଟାଇପ ର ଗାଇଡେନ୍ସ ଟାଇପ ର ଆମକୁ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ସହିତ 10th ଆଉ 12th ର ପିଲାମାନେ ଯଦି ବି ବାହାରୁ ବି ମୋଟିଭେସନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଲିମିଟ ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ ବାହାରୁ କଲେ ବି ନିଜର ବି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନ ଚାହେଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ଟା ତ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାହାରୁ ମୋଟିଭେସନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ କ୍ଲାସ ରୁମ ଟାକୁ। ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ସପୋଜ ଆମେ ହେଲେ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଫୋର୍ସ ମୋମେଣ୍ଟମ ଏସବୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ 10th 12th କ୍ଲାସ ପିଲାକୁ ପଢଉଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିଲାକୁ ପଢଉଛେ, ତାକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛେ ସେ ତାର ବୁଝିଲା ତାର ସେ ନୋଟ ଡାଉନ କଲା, ସେ ବୁଝିଲା କଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ଟେନସନ ନାହିଁ। 10th କ୍ଲାସ ପିଲା ତାର ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେଠି ରହୁଛି, ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜଫୁଲ ବୋଲି ଭାବିବନି, ସେ କେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହବନି। ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏକରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପାଠଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବାନି, ତାକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ପଢେଇବା, ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ କାହିଁକି ପଢିବୁ, ଏର କଣ ଦରକାର। right. ତେଣୁ ସେଟା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତାକୁ ପଚାରିବେ ତୁ ଘରୁ ଆସିଲୁ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲୁ, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କଲୁ, କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲା, ଏବେ ବାହାର କର, ବେଗ ବାହାର କର। ତୁ କାଲି ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କଲୁ, ବେଗ ବାହାର କର, କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଟାଇପ ର କାଲି So ସାଇକେଲ ରେ ଆସିଲୁ, କାଲି ଗାଡିରେ ଆସିଲୁ। ମାନେ creating ତାକୁ interest ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଡିବ। ରିଅଲ କାରଣ ଲାଇଫ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାର। ରିଅଲ ଲାଇଫ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଟିଚର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ପିପିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ନଉଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିକି ହଉ କି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ହଉ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟାଇପ ର କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲା ଟିକେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱେସନ ଟା ସଲ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇକି ଏହା ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଧୂଆଁଟା ବାହାରିଲା କି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ପ୍ରେସିପିଟେସନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ତ तो ସେମିତି ବି प्रैक्टिकल କରଉଥିଲେ। लैब एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट जहाँ को आम थियोरी इम्पोर्टाट सहित आज्ञा कनेक्ट करके देखेबा। अच्छा आज्ञा नेक्स्ट क्वेश्चन होची मते फील हेची आपन को हेची कि जे हमको भी जदि किए स्कूल टाइम रे को टीचर आसकी कहि देथांते यस यू कैन बी एन आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे जिबार तोर दम अछि, एटा एमती एमती कले जाई हुए हुए तो आमे किछि अलगा जगह रे थांते एबे, एटा मते फील हुए। आउ गुटे हला आज्ञा आमर स्कूल रे पर्टिकुलरली जेतेबेले आमे स्टूडेंट थिले सेतेबेले टीचर कर प्रतिटी वर्ड रो इंपोर्टेंस लाइफ रे आउ कहारी एमती इंपोर्टेंस आसीनी जीवन रे वर्तमान पर्यंत टीचर कर वर्ड्स रो इंपोर्टेंट जेतिकी थिला। तेनु आज्ञा इंपैक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट्स पर सबुठु अधिका पड़े बोली मु भाबुची, आज्ञा आपण कोन कहबे? निहाती कहीं ना ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସେ, ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଘରେ ତ କିଛି ଶୁଣିନି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 10 ରୁ 4 ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ବାକି ସମୟ ସେ 18 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାପରେ ଏତେ ପଡୁଛି ଯେ 18 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ପିଲା ଆମର ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ସହମତ, ଯଦି ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆମକୁ ପ୍ରପର କାଉନସେଲିଂ ମିଳିଥାନ୍ତା, କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ମିଳିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆମେ ଆହୁରି ବି କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଏଇ ଏଜ ରୁ ତାକୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ମାନେ ସେଟଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେ କଣ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯେ 563 ମାର୍କ ରଖିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟପର ଯିଏ ହେଇଛି ଆମର, ତାର କ୍ଲାରିଟି ଅଛି। ଆପଣ ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ କହୁଛି ମୁଁ +2 କରିବି, +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ଜେଇ ମେନ୍ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଆଇଆଇଟି କରିବି, ଆଇଆଇଟି ରୁ ପୁଣି ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ ରେ ଯିବି। ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏବେଠୁ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ସେ କଣ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିବ ଯେହେତୁ ତାର କ୍ଲାରିଟି ଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ 10th ପରେ ହଁ +2 ଟା କରିଦବା, +2 ପରେ ହଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଦବା, ତାପରେ ହଁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ପକେଇଦବା, ଏଇ ଟାଇପ ର ଥିଲା। ମାନେ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କୋପ ଟା ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ, ଆମ ମାନେ ସେଟା राइट। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। आपण कहले 6 घंटा आम पाखरे जेहेतु टीचर मान पाखरे स्टूडेंट रहुची, आमर रोल बहुत इंपोर्टेंट रहुची एवं तार इंपैक्ट तार बाकी 18 घंटा रे भी पड़ुची। ताहले पेरेंट्स ଆଜ୍ଞା
कर रोल कौन किछि नाही? निहाती भाव में पेरेंट्स को रोल अच्छी पेरेंट्स देखो आम एटा कहे कि गोटे टीचर हिसाब से एटा आप मानवे माने गोटे एग्जांपल मैं आपको देवी मोर गोटे सांग से डॉक्टर ता बापा को देह खराब जिते है से कहला बापा एटा एई मेडिसिन टा खाओ ना है मु से अमुक दुकान रे पचारिक आसली से एई मेडिसिन कहला तू कौन जानछु बुझिपाରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ପୁଅ ଡକ୍ଟର जो ତଥାପି जो ଆମେ एग्जांपल टा ପଚାରିଲେ देले आपण सेटा हम घरर एग्जांपल हम घरे भी सेमती ओके ତେଣୁ ଏଇଟା ହୁଏ ତେଣୁ ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଭାବେନି କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର କିଛି ରହୁନି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ମୁଁ କହିବି ମୋ ମା +2 पर्यंत इवन ग्रेजुएशन पर्यंत से बुझू न बुझू से मते पचारे आज कौन पढ़ा है अच्छा +2 रे केमिस्ट्री रे कौन तोर डाउट थिला अच्छा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एमती तीनटा पार्ट अच्छी तते कोउटा हेलानी तोर तू कोउटा बुझी पारलुनी केन मु घरे कहबी टीचर को डरी कि न कहि पारे मते बुझी पारलिनी घरे कहबी तेणु ताकू बुझेली ताकू ये कला पर ऑटोमेटिकली मोर मध्ये गोटे क्लैरिटी आसी गला कि मु जो डाउट था सेटा सॉल्व हे गला आ जदि बो सॉल्व करि पारुनी त सी जे कि निहाती भाबे टीचर मानको को जणैबो का आज्ञा तारे एटा टिके वीक अछि आपण ताकू टिके एटा को देखिबे बुझी पारुचंदी तेणु 6 घंटा रे पूरा टाको देखिबाटा हम ପାଇଁ संभव हबनी तेणु गार्डियन माने टिके पसिक ता भीतर समय देकरी विशेष करके मां माने मां राइट माने को रोल टा बहुत रहउची तेणु आमे निजे असेस करिवा दरकार भी छुआ हमरो केते पढुची न पढुची टिके एटलीस्ट पचारिबा कथा ताको टाइम दबा कथा तार कोठी प्रोब्लेम्स अछि भी सेटा बुझवा कथा आमे पाठ एजुकेटेड हेई थाउ न हेई थाउ मैटर करनी किंतु छुआ को आज्ञा टाइम दबा निहाती दरकार आज्ञा ताठु सुनिबा भी निहाती दरकार आज्ञा ओके आउ जो माने वर्तमान प्रिपेयर करछन्ती तांको प्लानिंग केमती कोन प्रिपेयर करिवे से विषय रे आमे आउ गोटे पुणे डिस्कस करिवा बोली मु भाबुची काहे कि एठी आज्ञा आमे ए वीडियो रे डिस्कस करिचे गोटे स्टूडेंट रो ता पेरेंट्स रो टीचर्स मानकर रोल कोन तार सक्सेसफुल आज्ञा हबा पछरे एंड आपण जेहेतु +2 रे भी पढौथिले पिला माननकु तेणु 10th परीक्षा जार सरी गला से माने या परे कौन करिबाटा बेसी इंपोर्टेंट लाइफ रे को लाइन को जिबे कौन करिवे आ नेक्स्ट तांको पई किछि गाइडेंस आज्ञा एटा गोटे प्रॉब्लम हुए मु सेटा सेठी मध्ये देखिछि गोटे पिल्लार माने समस्तଙ୍କର निज वे रे किछि ना किछि समस्तଙ୍କ पाखरे टैलेंट अछि बट समस्तଙ୍କ टैलेंट समान नुहे हमरो देखुछि गार्डियन मानकर गोटे रहउछि पिल्ला +2 साइंस पढिबो एटा गोटे रहउछि एमिति माने नहीं जे +2 साइंस पढ़िले ही जे से किछि करि परिबो नहले करि परिबोनी एटा नुहे कारण आजिकली आपण देखुथिबे जत्तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबुथरे आर्ट्स और साइंस बोथ क्वेश्चन आसुची आमे कोनोसे गोटा को आपे कहि परिबानी जे हिस्ट्री ज्योग्राफी रे किछि वैल्यू नाही कि इंग्लिश रे वैल्यू नाही एटा आमे कहि परिबानी सब क्वेश्चन आसुची तेणु जदि गोटे पिला +2 साइंस रो इंटरेस्ट अच्छी तेबे से पढू जदि तार माने सपोज से रखुची मार्क किंतु तार मैक्सिमम तार मार्क रे आपण देखि परिबे गोटे पिला तार ओवरऑल फर्स्ट क्लास पाइची कि 80% पाइची तार मैक्सिमम मार्क से लैंग्वेज रो पाइथिबो ता माने पिलार लैंग्वेज प्रति इंटरेस्ट अछि गोटे पिला तार मैथ साइंस भलो होतबो तार लैंग्वेज रे मार्क एते भलो आसनथबो त तार 70-80% रहउथबो ता माने तार मैथ साइंस रे भलो इंटरेस्ट रहिछि आमे पिलार इंटरेस्ट आ पिलार कोन कैपेसिटी अछि सेटा को हमको जानिया पे पड़िबो से हिसाब रे हमें ताकू दबा ताकू सो बाध्य करबनी तो साइंस पढ़े हमें गाइड करिबा बट आज्ञा ताकू ता परे फ्रीडम दबा जे डिसाइड कर तू निजे हां बट गाइड करिबा हमें एई वेज अछि देखै दबा बट देखे दबा व्हाट इज राइट फॉर हिम और हर लेट हर टू डिसाइड और हिम टू डिसाइड डिसाइड आउ गोटे खाली मिसकनसेप्शन जोटा अच्छी गार्डियन मानकर जे +2 साइंस न पढ़ले से कैरियर रे किछि करि परिबनी एटा हां हुए तो मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन पे तार स्टॉप हे जाय पारे किंतु ताकू छाडिले तार बहुत प्रकार लाइन अछि जोटा कि से जाय परिबो बहुत आईएएस ओएस हो आपनकर जे कोनोसी जो एसएससी एग्जाम हैला रेलवेज हैला बैंकिंग लाइन हैला बहुत प्रकार लाइन अछि जोटा कि से चूज करि परिबो इवन रिसर्च लाइन प्रोफेसरशिप ए सब मध्ये से करि परिबो तेणु आर्ट्स और साइंस कॉमर्स या भीतर बेसी किछि डिफरेंशिएट न करिकि पिला ऊपर छाडी दियंतु राइट हमें भाबुथिले जे बेसी लंबा हबनी वीडियो जल्दी सरी जीवो बोली बट डिस्कशन ए जिंसो गुडा को एमती कि इट विल टेक टाइम कहीं कि हमको एक्सप्लेन करने को पड़ुची सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आउ
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण आपनकर आज्ञा बहुमूल्य समय रु टाइम बाहर करले एंड सब व्यूअर्स माने निश्चय या द्वारा उपकृत हेबे, जो माने भी देखिबे एंड तांकर ओवरऑल आइडिया आसीबो, द रोल ऑफ टीचर भी जानी परिबे, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट निजे भी आज्ञा देखि कि या द्वारा प्रेरणा पाइबो बोली मु भाबुची। थैंक यू वेरी मच शुभश्री मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चिन्मय थैंक यू। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओके, आज्ञा थैंक यू वेरी मच। हमें एठी आज्ञा एंड ओके करिवा। थैंक यू। ओके थैंक यू आज्ञा।